Sepatutnya kita start pukul 4 tapi ada patient tadi, so kita start lambat. Okey, gambar baby kat sebelah ni. So kita akan bercakap hari ni tentang eczema. Kita fokus kepada bayi, di mana sebab saya selalu jumpa kes macam ni. Dan ia antara tajuk atau soalan yang selalu orang tanya, baby dengan eczema. Sampai tengok live viewer pada petang ini, boleh say hi, bagi love, bagi like dan share. Jadi kita start terus dengan tajuk kita hari ini adalah eczema. Eczema hari ini fokus pada bayi disebabkan oleh banyak faktor lah. Saya akan terangkan dalam perkongsian saya selanjutnya selepas ini. So eczema atau pernah dengar tak atopic dermatitis? So nama glamour dia eczema, quite well known lah, benda tu adalah eczema, tetapi nama lagi satu lagi atopic dermatitis, medical term. So it just same lah, just nama canggih sikit nama medical. So eczema atau atopic dermatitis ada benda yang sama. Ia adalah common skin problem, masalah kulit yang paling utama, yang paling ramai lah kalau dalam kalau dalam practice dalam 20-30% tu datang because of the eczema. Dan ianya senang je nak kena eczema ni. First, kulit dry, merah dan gatal. Tu paling common. Dan dia biasanya berulang kali lah. Kita kata dia ada episodes of flare and remission. Maksudnya flare tu maksudnya dia merah, lepas tu dia okey balik. Right, so kita boleh nampak lah gambar baby ni. So dekat pipi kan. So baby usually terjadi waktu baby. Untuk baby terjadi pada waktu baru lahir. Sebab tu dalam 2-3 hari kita boleh nampak baby yang ada eczema hingga ke 3 bulan. Okay, tapi kalau we go with the rawatan yang bagus, rawatan yang betul, biasanya dia akan hilang lah. Eventually dia akan hilang. Tetapi dia boleh jadi flare up balik. Flare up balik ni maksudnya dia merah balik. Merah balik ni banyak faktor lah. Jadi kita akan ceritakan macam mana, apa yang menyebabkan, apa tu eczema sebenarnya, apa yang menyebabkan flare up, apa beza baby punya eczema, budak kecil maksudnya 2-3 tahun hingga 5 tahun punya eczema dengan orang besar. Okay, so eczema ni adalah penyakit genetik lah. Dia dikaitkan dengan genetik, di mana kulit-kulit kita lapisan dia kulit so lapisan kulit kita ni adalah satu struktur yang sangat, orang kata sangat kukuh lah, sangat bagus. Dia di kulit kita ni, sel-sel ni dia macam butter. So antara butter tu kita ada hydrolipid layer, di mana dia cover kita punya, dia macam gum lah antara butter ni. Senang ayat macam tu lah. So macam gum. So gum antara skin cell ni macam butter. So eventually dalam orang yang eczema, by genetic problems, dia tak ada atau hilang. Dia maksudnya antara butter tu ada lubang-lubang sebab tak ada gum. So bila tak ada lubang-lubang, kenapa pentingnya kita panggil hydrolipid layer ni kan? Disebabkan oleh dia akan prevent menghalang kulit kita daripada kering. Kenapa kering? Sebab dia bila ada lubang-lubang, air transepidermal water loss, maksudnya kehilangan air melalui epidermis tu akan banyak lah. So dia akan jadi kering. Dan pada sama dah lah kering, dia juga dia tidak berfungsi lah. Kulit kita dah tak berfungsi. Kalau kulit eczema tak berfungsi untuk menyekat external faktor luaran yang boleh menyebabkan iritasi pada kulit. Kalau kita kulit normal, dia boleh protect. Kalau dia ada lubang-lubang, dia boleh masuk ke dalam. That's why dia akan initiate inflammation process tu yang jadi merah, bengkak. Okay? Dan so dia macam cycle lah. Dia merah, bengkak, gatal, digaru, still cause more damage to the skin. So dia samalah, dia jadi, so gatal tu kata flare up. Ditambah lagi kalau you dalam eczema, allergic pula. So dia senang pula allergic, dan that's why you dapat flare up. Okay, so apa yang menyebabkan flare up eczema ni? Maksudnya eczema jadi balik.
penat dah, sapu-sapu, okay, lepas tu jadi balik. So you have to know what causing the eczema flare up. So what causing flare up? Pertama sekali adalah dry skin. Dry skin disebabkan oleh kurangnya you pakai moisturizer atau emollient lah. So that's why kita kata walaupun eczema, walaupun kulit dah okay, still kena pakai moisturizer sebab kulit kering akan menyebabkan eczema tu flare. Kedua adalah alergi lah daripada environmental lah, habuk, pollen dan juga common high temperature, panas. So kata budak-budak sekarang tak boleh panas, kena aircon, panas sikit terus ruam panas panggil dia. Lepas tu disebabkan oleh pollution lah, udara yang kotor dan juga pets dander, itu daripada kucing, cat dander, protein yang menyebabkan, dia bukan bulu tau, dia actually protein daripada bulu tu yang menyebabkan you allergy. Dan paling common juga kalau dekat ketiak, celah kelangkang ke, disebabkan oleh pemakaian yang ketat, jadi abrasive. So you boleh dapat juga flare of the eczema, ataupun terlalu banyak sangat mandi. Sikit mandi, so kulit akan jadi kering lah. Itu pun tak bagus jugalah, terlalu excessive mandi. Tapi walaupun banyak sangat causing factor, maksud banyak sangat penyebab eczema flare, tetapi treatment dia adalah simple lah. Simple pun tapi dia sangat tedious nak cari apa ubat yang sesuai dengan kita. Sebenarnya eczema ni is a journey untuk cari ubat apa yang sesuai dengan kita, dan it's a journey jugalah untuk tahu apa yang bakal flare up. Itu yang kalau kita tak sabar, kalau biasanya kalau tak sabar ni susahlah, dia akan cuba try, dia cepat frustrated. Bila you cepat frustrated, you susah nak adherence to the medication, adherence to the compliance lah, to the medication ataupun to the cream, especially moisturizer lah, leceh lah moisturizer. Kalau ada soalan boleh ni ada soalan. Okey, soalan pada Musa Sani. Kenapa sekarang kes eczema dah macam common? Lahir-lahir je kena. Dengar-dengar member beranak je ada eczema. Doktor jawab sebab keturunan asma. Yes. Satu, awareness. Kedua, awareness pasal eczema lah. Kita tahulah allergic. Kedua, yes, dia ada berkaitan dengan genetik. Dia memang penyakit genetik pun. Yes, that's why kita quite common. Dan memang penyakit eczema ni common. That's why kita ada persatuan untuk eczema. Bukan sekarang je, sebenarnya daripada dulu lagi lah. Sebab kita punya awareness dengan social media, so kita lagi tahu anak dia pun kena. Actually yes, paling banyak lah. Dan doktor pun boleh tahu lah, kita jumpa kes eczema pun almost every day. Okay Muslim, ada soalan lagi boleh tanya. Alright, dan saya nak tanya, anak saya ni kalau kena eczema ni dah tak boleh hilang lah. Okay, eczema is a genetic condition, so kita boleh just control. Akan tetapi as a baby to grow older, kulit dia akan jadi lagi mature, so dia jadi susah sikit lah nak dapat flare. Ataupun you dah identify what is dia punya triggering factor yang menyebabkan dia eczema, so reduce lah you nak dapat flare. So yes, dia boleh dikontrol lah. Dia tak adalah a cure, orang kata magic cure, tak ada. Okay. Dan so apa beza antara baby dengan child eczema? Okay. Beza dia sama juga. Is a flare up occurs to bila, maksudnya berapa banyak you flare. So biasanya baby, yes, quite kerap lah, sebab baby still immature skin dia, and then kita mak ayah pun still lagi searching what is triggering factor, apa ubat yang sesuai untuk dia. Dan usually apa kita boleh nampak lah, as a doctor kita boleh nampak this is sebenarnya pada umur. Kalau baby biasanya umur 0 to 6, usually dekat pipi, dekat pipi, dekat muka lah, sampai ke mata, forehead, scalp, kulit kepala, dan ni lah kulit kepala, muka, area muka. Sebab baby suka merah, bengkak muka, kesian je. Okay, tambah pula baby, kalau orang Melayu ni nak potong kuku kan, nak pakai mitten, baby pandai sekarang, so dia asyik tercabut-cabut kan, garu pula, kuku pula panjang. So that's why kita nampak baby kat muka. Lepas tu kalau dia dah besar sikit, 6 to 12 months usually dia dekat elbow, dekat knees, dekat
badan, abdomens, forearms. So kita akan nampak banyak lah 6 to 12 month. Daripada 12 month, setahun hingga 5 tahun, usually lah dia dah pandai gerak. So usually dekat back of the elbow, dekat back of the knee, wrist, pergelangan tangan, lutut, belakang telinga, area mulut, tengkuk, berpeluh-peluh kan. So usually kita akan nampak budak-budak di sini lah setahun hingga 5 tahun. Itu lokasi dia lah. Lebih perasan kan dekat tangan. Yes, dia akan jadi banyak kat situ. Budak pula besar-besar ni dia dah pandai garu sendiri kan. Tak bagi pun garu. Tapi saya akan cerita pasal menggaru ni, okay? Dan bila dia dah besar, usually dia akan limited dekat tangan lah. Tapi depends, ada budak sampai ke bontot pun. That's why budak-budak ni kadang saya eczema tak payah pakai spender ke apa. Sekarang benda ni ketat dan dia pula aktif kan. Budak aktif, berpeluh, dia menyebabkan flare bahagian belakang, bontot semua tu. Okay. Dan bila dia besar, usually dia akan makin kurang lah kalau you go with the right treatment. Right treatment and right way to do it. Okay. Okay. So macam mana? Senang cerita lah. Dah kita cerita pasal flare up. Kita cakap flare up. So macam mana nak elakkan flare up ni? So basically eczema, ubat mengata-kata banyak ubat. It's up to you nak pilih kat mana. Tapi first you have to get the correct diagnosis lah. Dia ada beza tau, eczema ataupun you just allergic reaction. Because some people dia ingat dia eczema actually just allergic reaction je. So that's why the diagnosis is very important. Diagnosis kena betul lah dulu. Okay, jangan asam merah aja. Asam merah aja eczema, tak semestinya. So macam mana kita nak mengurangkan untuk budak-budak baby dan budak-budak ni kurangnya dapat flare up of the eczema. Ada soalan tanya je tau. Ni cakap je ni. Okay, siapa ada? Hai. Okay, so pertama kita establish a skin daily routine. Maksudnya dalam budak-budak tu satu hari tu kita mesti kena ada buat skin care routine. So pertama kita mesti moisturizer. Sebab apa? Sebab satu, dia akan hilangkan gatal. Kedua, dia akan mengurangkan recurrence lah dan mengurangkan budak-budak nak menggaru. Tu satu. So establish a skin routine. Buatlah waktu at least lah 2 kali. Waktu mandi, lepas mandi mesti pakai ni. Saya selalu suruh parents untuk ajar sampai anak-anak boleh buat sendiri. Yang 3, 5, 6 tahun, 7 tahun tu boleh buat sendiri. Dan lepas you skincare, you buat establish skincare routine tu, you inspect, you cari apa yang menyebabkan trigger dia punya eczema. First tak dekat bilik tidur dia lah. Cek baju yang ketat-ketat dah, baju yang agak abrasive. Kalau dia kata dia pakai yang ni dia jadi lagi gatal, then buang. Lepas tu make sure kucing tak ada kucing tu boleh jangan ada dekat bilik tidur lah at least. Lepas tu make sure aircon tu filter dah dicuci so tak ada banyak habuk. And then budak-budak lah, especially dia punya soft toy. Yes, make sure dia janganlah bertahun-tahun tak basuh. So benda tu paling banyak kumpul habuk. Kalau dia allergic pada habuk, menyebabkan dia asyik eczema aja, then you have to cuci lah. Senang je. Tak pun jemur tengah panas. Okay. Tadi saya cerita pasal bath time kan, mandi yang menyebabkan eczema, flare up. So pertama ingat jangan mandi air panas. Sebab ada certain dia ingat bila mandi air panas lagi bagus. You just mandi air biasa je, lukewarm water. Air biasa pun dah okey. Nanti gambar baby mandi ni ada berseradan ni. Okey. So bila waktu mandi guna air biasa, jangan guna air panas. Okey. Lagi cantik kalau dia mandi baby kan, dia letak bath oil sedikit, so it more moisturizing lah. Pakai shampoo yang hydrating, yang tak ada antibakteria, yang tak harsh to the skin. Macam saya kat sini biasanya contoh saya akan pakai Ceradan wash, very nice, hydrating this. Okay. Dan usually make sure sabun tu
kalau kalau budak-budak kan suka main buih kan, so make sure janganlah dia main buih lama sangat because he can tends to die up. Then pilih lah, you kena pick and apa nak kata, try and error lah, pick which one is the best for your kids punya skin. Cari hydrating pun dah cukup banyak di luar sana. Lepas tu lepas mandi tu terus pakaikan lap jangan gosok, jangan rubbing, you just dab. Waktu lepas mandi itulah kulit kita still damp, still lembap, so pakaikan whatever cream atau emollient yang bagus. Kalau your kids punya eczema very bad, boleh buat terapi masa ni, okay? Dan gunakan towel yang lembut lah, right? Ingat lepas mandi terus pakaikan emollient, so the cream will be absorb better, dia akan diserap lagi bagus waktu kulit lembap, right? Dan kalau you dah buang semua barang-barang, dah cuci dia punya katil, satu lagi yang ada suit, dah cuci, dah letak anti dust mite lah semua, tapi still anak you still flare up, so you should consider to see doctor. You tengok maybe dia ada food allergy. Actually food allergy ni is quite rare lah to cause eczema flare up, tapi still possible to get lah, tapi jarang lah, biasanya dust, environmental factor. So usually untuk food allergy ni biasanya untuk 6 bulan ke atas lah, kita akan buat allergy test. So daripada allergy test kita akan tahu apa anak you allergic daripada makan. You be surprised tak, ada budak-budak sekarang ni dah allergi nasi, allergi ayam, tu standard lah, allergi kacang, peanuts. Saya selalu cakap, biasanya ingat orang putih je kan peanuts ni allergi, actually tak. Orang Melayu pun dah ramai dah peanuts allergy juga, okay? And then just budak kecil senang lah, kalau kita tak ajar dia makan, senang lah kita nak savekan dia daripada makan benda-benda yang dia allergy. So 6 months and above, yes you can. Clean Armida pun ada, kita buat allergy test, berdarah, harga dia RM500, kita akan check semua jenis makanan lah, okay. Dan cara pemakaian, okay. Selalu saya jumpa budak-budak yang eczema, mak ayah dia tak nak bagi panas, so dia bagikan pakailah baju pendek-pendek, so lah kita senang nak menggaru lah. So I always say protect them, use long pants, pakai baju lengan panjang, pakai baju seluar yang panjang, bukan pendek, dia senang masuk angin. Tapi kena cari yang cotton lah, so dia tak panas, dan tak berpeluh, so dia tak kurang menggaru, okay. Dan make sure pakaikan moisturizer sebelum pakai baju. Dan okay, gambar yang kita nampak ni yang macam berbalut-balut macam mami ni, actually is a wet wrapping. This one kita selalu ajar untuk kanak-kanak yang mengalami kulit dry yang sangat teruk atau eczema yang sangat teruk, sampai dia pakai wet wrapping lah. So yang kat sini ni baju dia macam suit tau. You just apa kita buat, kita rendam, lepas pakai moisturizer, dan kita pakaikan kain yang basah tu, lepas tu baru pakai baju, ataupun kita pakai wrap yang kat bawah ni, dia pakai wrap kan, so kita wrap yang basah, lepas tu pakai yang kering, then dia akan soothe sangat, dia sangat quite efektif tau untuk hilangkan kemerahan dan juga kegatalan, dan mencepatkanlah proses untuk sembuh eczema ni, ya. Dan yang paling penting, sunblock. Okay, since sunblock untuk kanak-kanak dah ada, why not kita terapkan. Yes, I know awareness of the sunblock, orang besar pun tak ramai yang tak pakai sunblock. So untuk kanak-kanak yang eczema ni, please protect them with the sunblock. There's a lot of sunblock out there yang kita boleh kita boleh try untuk bagi ke anak-anak kita lah. So antaranya yang ni lah yang saya selalu bagi, Hello Care punya pedestrian is a mineral, so it's very soft, gentle to the skin actually. Untuk eczema pun tak ada masalah, you just pakai. So pakai after your cream, moisturizer, dan pakailah sunblock, okay. So dia boleh main, so jangan restrict dia punya. You tahu kan budak-budak pun dapat stress. You know stress is also one of the factor menyebabkan flare up of the eczema.
Jadi budak you tak bagi jahat main sebab takut overload. Jadi dia stress lah, naik pula eczema. So please protect them with the sunblock. Then you akan cultivate lah a very good habits pakai sunblock sampai ke besar. Adalah besar baru nak pakai. Okay. Dan biasanya budak-budak eczema ni kalau teruk sangat sampai dia rasa dia tak, yelah Mira budak-budak lain tak ada main dia. So you kena ajar how to cope with the stress, kena explain. That's why lah kadang-kadang benda ni is a what you call that, psychological factor jugalah, effect your budak punya psychological factor. So that's why it's very important kita ajar dia relaxation, visualization ni maksudnya kita ajar dia how to cope with the stress, jadi dia tak ada stress tu menyebabkan you lagi flare up eczema. Pasal menggaru. Okey, bukan cara pakai krim dulu. Banyak masalah dekat what I encounter with the patient is dia orang tak tahu my patient actually the way they put the cream is very wrong lah. Okay. Dia tahu ada ubat, pakai letak. It's not that way lah. So biasanya I suruh cakap please guna cara yang betul. Pertama sekali ubat dah okey dah, cuma bila dia try dia kata tak okey, tak jadi. Sometimes the way, the technique kita guna tu yang tak jadi okey. So first sekali cuci tangan dulu sebelum pakaikan krim untuk anak-anak. Baru lepas tumbuk-tumbuk sambal pergi sapu. Mega sakit lah, gatal lah kan. Basuh tangan dulu. Lepas tu kita selalu ajar fingertip unit. Satu ruas jari cara picit. Contoh dalam picit banyak sangat, ubat dah habis, ubat dah lah, bukannya murah kan. Lepas tu tak jadi juga, frustrated lah. So one tip finger unit untuk satu tapak tangan. So it should be a nice guide lah, senang. Dan jangan rubbing, gosok. Sebab rubbing tu jadi kulit jadi sikit irritated. Dab ataupun kalau you dab lepas tu sapu dalam bentuk circular, slow je. Bukan rubbing langsung masuk kan, tak bukan macam tu. Dan ada satu lagi masalah, kalau ada luka-luka, mak ayah still letak juga pelembab tu atas luka. So anak pedih lah, satu tak nak, dan dia akan menerukkan lagi. So ingat tempat luka-luka jangan letak pelembab tu, jangan letak you punya pelembab moisturizer tu, jadi lagi teruk nanti. Okay. Dan so dia akan laki, dia jadi lebih tebal. So lichenification jadi problem. So saya biasanya akan bagi quite tips a few tips macam mana nak jadikan applying cream ni. Dia jadi stress lah, mak ayah jadi stress. Tak kali nak sapu je anak meragam. So first kali kita panggil ladybug technique. Okay, ladybug. Tahu kan ladybug yang merah ada dot-dot hitam tu. You budak, you ambil sikit, dan you letak sikit ladybug kan. So anak sama-sama sapu. So dia seronok lah. Saya jom ambil ladybug, letak dot-dot kecil dan sapu. That's ladybug teknik lah, saya panggil lah. So tip so budak-budak okey. Ataupun tip yang kedua, kita panggil singing race. Maksudnya kita letak sapu krim dan kita kata okey, siapa, kita pasang lagu, siapa yang boleh sapu badan dia dengan lagu ni, siapa yang habis maksudnya with the song tu, sebelum habis song tu, habis lagu tu dia dah sapu. So that's to make it enjoyable lah, sapu-sapu krim sebab dia kena pakai hari-hari kan. Okay. Ataupun boleh buat as a cream ni sebagai family punya activities. So jom sama-sama sapu. It's quite a tips lah untuk bagi pakai moisturizer ni jadi menyeronokkan. Okay. Dan okay, dah habis pasal tu. Pasal menggaru. So part of the treatment is pula orang ada okay, yang kita kata menggaru. This is a part of management paling penting. Saya cakap treatment kita akan berdasarkan berdasarkan apa yang kita kita nak target. First kali saya cakap kita nak make sure dia tak menggaru. Tapi kita tak boleh cakap janganlah garu, termarah budak-budak. Benda tu akan jadi stressful. Do you know, menggaru ni adalah reflex tau. Reflex maksudnya tak terfikir pun.
gatal je garu. Memang that's reflex kot. You tak boleh tak payah fikir pun. Then bila jadi benda tu jadi macam punishment. Jangan kamu marah. So apa yang kita buat, scratching ni kita kena ingat, scratching is a normal response to the itchiness. It's a reflex. So kalau you rasa gatal nak garu tu, it's a natural thing. Okay, there's nothing wrong. Tapi apa yang boleh kita buat, kita boleh control. Okay, first sekali kita tukar daripada itch scratch kepada itch rub, maksudnya sapu. Rasa gatal je terus ambil ubat, sapu. That's kita ajar. Yang kedua, follow lah skin. Kedua, masa pakai moisturizer tu letaklah banyak-banyak so hilangkan gatal. Dan kalau sekarang ni ubat yang macam Dex One, acute calm spray lagi senang. Saya ajar budak gatal spray. Dia hilang terus gatal, dia habis. So, dia tak menggaru, kita break the cycle. Gatal jangan garu, tapi gatal kita spray. Ada juga yang kalau dia rasa, you boleh cari thermal water ada dekat ni, air letak tempat sejuk, you boleh letak dalam spray, just spray je. Okay, this medication yang kita letak yang ada, make sure you punya ubat tu adalah anti-itchiness. Macam yang saya selalu pakai, Eucerin tepi control acute care cream ni, dia ada ingredient yang buat you ada kehilang gatal. Okay, ataupun you juga boleh letak benda sejuk, letak ais, balut dengan kain, letak tempat gatal. Daripada garu, you letak ais, so yang akan hilang. Boleh juga guna massage roller, tapi dengan kain lah, massage roller, dan guna roller untuk mengurangkan menggaru. Dan make sure budak-budak ni, make sure dia punya nails dia mestilah pendek, so dia tak, kalau dia garu pun dia tak luka. Okay, and then prepare terus malam, tahu kan tidur, so I selalu prepare. Kalau patient ni malam jenis gatal, kita akan start bagi medications lah untuk dia tak nak bagi menggaru. Paling mudah kita bagi glove, tapi glove pun kadang-kadang dia cabut, kena ikat pula tangan kan. So biasanya kita bagi ubat, pakai glove, so dia kurang lah nak menggaru waktu malam. Okay, dan kalau waktu siang, keeps your hands busy lah. Sebenarnya busy, dia pakai dia gatal, pakai je ubat gatal, dia pakai je ubat. Dan don't be so stressful lah dengan untuk mak-mak. Okay, soalan yang biasa mak-mak selalu akan tanya, kalau dia alergi, kalau anak dia alergi, ada eczema, perlu ke dia pantang makanan? It depends. The study shows tak adalah correlation sangat, tapi because of the breastfeeding, yes, breastfeeding mother, tapi dia sebabkan oleh kita takut kan, as a mom, guilty, itu selalu happens. So you boleh kurangkan lah, elakkanlah makanan kacang sebetul. Kalau it is proven lah anak you allergy, actually dia tak ada begitu strong relation sangat lah. Kalau risau, just stop je lah. Itu saja. Okay, rasanya dah habis pasal eczema. Wet dressing, ada gambar tadi dah. Okay, gambar garu. So habis dah tentang pasal eczema. Nanti this video will be kita akan up dekat IG Lovina Clinic. So apa-apa je pasal eczema, you can come to Clinic Lovina for treatment. Ada masalah je boleh tanya, sebab setiap eczema, kes-kes eczema ni berbeza-beza. Some cepat, some lambat. Lagi steroid treatment, kalau rawatan tu steroid one of it, tapi it's preference lah. Like myself, it's not my preference lah, unless it's very urgently nak guna, perlu sangat guna, dan baru guna steroid. Kita ada cara lain lagi, kita ada kesenjangan inhibitor. Jadi because steroid ni masalahnya hari ke-8 kajian menunjukkan dia jadi kulit jadi nipis kan. So tend to abuse guna steroid dan menyebabkan steroid withdrawal syndrome. Bila kulit tu jadi merah, jadi panas, jadi bengkak lagi teruk lepas guna steroid. That's happen with the steroid lah. With the eczema, yes, it is good, tapi perlukan monitor. Then depends on you lah nak guna yang mana. Okay, itu sahaja pasal eczema. So kalau ada apa-apa boleh follow page atau Lovina. Nanti kita akan up lagi next week punya IG live, IG pula Facebook live. Okay, alright, itu sahaja. Terima kasih, bye.